السلام عليكم. بونجور تو الموند. وصلوني بزاف الطلبات باش نعاود لكم هذاك الخبز اللي متعدد الحبوب ومتعدد ديال اللي فيه بزاف الحبوب وبزاف الزرارع. نزولا عن الطلب ديال بعض المتتبعين ديالي. انا دابا غادي نحطو لكم لان الفيديو الاول كان فيه شويه ديال الضجيج بحكم الموسيقى. دابا غادي نحط لكم فيديو اخر وفي نفس الوقت كاين واحد التغييرات بسيطه جدا. Donc voilà, suite à la demande de beaucoup de mes abonnés ou de beaucoup de ceux qui ont vu et qui sont intéressés par la recette de ce pain multicéréales, multigraines, en fait, je vous redépose la recette avec quelques modifications de près. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de farine d'avoine. Je vais avoir besoin de farine de blé dur complète. Ici, farine d'orge, farine d'épeautre ici, biologique complète, et farine de sarrasin. Je vais avoir besoin de quelques graines, une cuillère à soupe de chacune, graines de tournesol, graines de courge, sésame, graines de lin et chia. Je vais avoir besoin également de sel, d'huile d'olive et du levain que j'ai déjà préparé avec vous. Pour la mesure ou pour le poids que j'ai utilisé de ces farines, en fait, j'ai utilisé la tasse et j'ai pris une tasse de chaque farine. Voilà, la tasse qui mesure 250 ml. هنايا استعملت بالنسبة للمقادير الدقيق ديال الخرطال، دقيق القمح الكامل بالنخالة ديالو، دقيق ديال الزرع. هنا الفرينة البلدية يعني ماشي النخالة كاملة ولكن نصف النخالة ديالها. وهنا كرسانه اولا ما يعرف بالحنطه السوداء. هاد الكرسانه راه كتباع دابا الفرينه البلديه والكرسانه غتلقاوهم في الرحبه اولا ديال يعني دابا ولاو معروفين عندنا في المغرب. وكرسانه باش معروفه غتعرفوها ان فيها واحد النقيطات بحال كحل الا كتلاحظوا في الدقيق ديالها. غادي نحتاج ايضا هنا شويه الزرارع اللي غنخلط بهم نخلطهم مع العجين ديالي. هنا عندي معلقه كبيره ديال زراعه الكتان، معلقه كبيره ديال زراعه نوار الشمس، معلقه كبيره ديال زراعه القرعه، معلقه كبيره ديال الشيه ومعلقه كبيره ديال الجلجلان. وبطبيعه الحال تقدروا تكتفيو بداكشي اللي عندكم. بيان سور بوفي utiliser ce que vous avez seulement. غنحتاج ملحه، جو فابور بوزوان دو سيل ايغالمون. غنحتاج زيت العود، زيت الزيتون، وغنحتاج الخميره البلديه اللي صوبت معكم. وبالنسبه للقياس ديال انواع الحبوب او الدقيق اللي استعملت، انا استعملت لاطاس او الكوب ما يعرف بالكوب، يعني كوب من كل نوع من هذا الدقيق. وغنحتاج الماء طبيعه الحال دافي. et je vais avoir bien sûr besoin d'eau tiède. غادي ندير جميع لي فارين اللي عندي هنايا. عندي تقريبا واحد مجموعه تقريبا واحد تقدر تكون عندي واحد 600 حتى 700 غرام. en fait j'ai ici un mélange à peu près de 600 à 700 grammes de farine. donc je vais mélanger toutes mes farines ensemble. غادي نخلط هاد انواع الدقيق كامله اللي عندي. غادي ندير واحد الحفيره في الوسط. je vais faire un petit puits au milieu. نحل انا على الخميره ديالي. شوفوا en fait. وغادي نخوي دائما كيف قلت لكم كنستعملوا ملعقه خشبيه. alors comme je vous l'ai dit toujours on utilise une cuillère en bois. غادي نخوي هنايا هاد الخميره ديالي. généralement c'est l'idée inverse qu'on a. on a l'impression que si on met beaucoup de levain on va avoir un arrière-goût d'acidité, alors que c'est le contraire. plus on utilise plus de levain plus il y a pas d'acidité. هي الفكره كتكون عندنا شويه غلطه، يعني كيسحبنا اننا الا ما درناش بزاف الخميره البلديه راه غادي تبقى لنا ريحه الحموضه. الوغ كو العكس، يعني بالعكس خصنا نكثروا باش ما تبقاش ريحه المذاق، عفوا ماشي ريحه الحموضه، المذاق. دونك جو في enlever je vais les remettre dans mes dates. كاين اللي تيحيدهم كيف قلت لكم، يونا كي لي زانليف. moi je les enlève pas sincèrement, je les laisse. ils nourrissent encore mieux ma
نتوما انا خليتها خاويه دونك فوالا جو لي فيدي. اش غندير دابا؟ غادي نزيد شويه د الماء فقط ونخلط. جو اجوتي جوست ان بو دو et je vais mélanger. J'ajoute un peu d'eau. Je ne mets ni sel pour le moment ni huile. ما كندير لا زيت دابا لا لا ملحه حتى نحيد القريف اللي غادي نربي به الخميره ديالي jusqu'à ce que j'enlève en fait la partie que je vais utiliser pour nourrir mon levain. حيت الا درت فيه الخميره غادي يضيع لي عفوا الا درت فيه الملحه غادي يضيع. J'ajoutais un petit peu, tout petit peu d'eau. Alors là, à ce moment-là, je vais prendre un petit morceau de ma pâte. Voilà. Et je vais le remettre dans mon bocal. غادي ندير واحد الطريف ديال العجين، ناخذو من العجين ونديرو في القرعه ديالي ديال الخميره. غادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى الغد ليه، ولا الا كنت غادي نستعمل مثلا غادي نعجن الغد ليه غادي نزيد عليه الماء دافي والدقيق الكامل ونخلط دائما بملعقه خشبيه ونغطيه ونخليه. الا كنت غادي نستعملو على يومين ل 3 ايام مثلا. هذه في الحقيقه الا كان عندكم الصهد، اما الا كان عندكم الجو بارد راه كتاخذ الوقت باش تعاود تريكونستيتيو، يعني تصاوبوا هذاك الساعات وتغطيوها وديروها في مكان مظلم ودافي. يعني نفس الطريقه كتعاودوها، كتزيدوا عليه فقط شويه ديال كتخليوه يطلع وتزيدوا عليه شويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء وصافي وكتخدموا به عاوتاني. Donc voilà. Alors j'ai mis un morceau de pâte. Je vais la laisser se reconstituer. Je vais ajouter de l'eau tiède. Si vous voulez l'utiliser le lendemain, vous ajoutez directement de l'eau tiède et un peu de farine. Vous mélangez avec la cuillère en bois et vous la laissez se reconstituer pour le lendemain ou le surlendemain, surtout s'il fait assez chaud chez vous. S'il fait froid par contre, ça va prendre un petit peu plus de temps. غادي نرجع للعجين ديالي. دونك جو vais retourner je vais retourner à ma pâte. Alors maintenant je vais ajouter du sel. غادي ندير من الاحسن الملحه في ندوبها. je vais en fait essayer de faire diluer mon sel dans un peu d'eau tiède pour que ça facilite l'intégration sur ma pâte. غادي ندير الملحه ديالي، غادي نديرها في الماء دافي ونزيدها في العجين ديالي. عادوا العجين. Et maintenant, place à l'huile de coude pour bien pétrir notre pâte. Je vous conseille vivement dans cette étape d'utiliser un pétrin si vous en disposez. ودابا ما علينا غير نبداو ندلكو ونعاودو في العجين ديالنا. الا كان عندكم العجان او لا روبو من الاحسن تستعملوه لان كيشد لكم جهد كبير ووقت كبير. هنا غادي نزيد. alors là je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون وغادي نزيد الزرارة. je vais ajouter le mélange à grains ونعاود نعجن باش ندخل هاد الشيء مع بعضياته. je continue à pétrir ma pâte pour faire rentrer
وكنزيد مازال نعجن العجين ديالي وندلكو مزيان باش كندخل فيه دوك الزرارع وزيت الزيتون اللي ضفتها. وكيف كتلاحظوا هنايا العجين ديالي كنخليه مطلوق مزيان، لان نوعيه الحبوب اللي استعملتها كسوا الزرع او لا كرسانه او لا، ضروري خاصني نخلي العجين ديالي مطلوق باش نحصل على واحد الخبز اللي كيكون فشفش ورطب. Voilà, je continue à pétrir un peu pour faire entrer en fait les graines que j'ai ajoutées, l'huile d'olive. Et comme vous l'avez remarqué, ma pâte, selon la texture de ma pâte, elle n'est pas trop épaisse, elle est beaucoup plus liquide que d'habitude. En fait, c'est voulu pour que je puisse avoir, après cuisson, un pain qui n'est pas dur et qui est très tendre. ومن بعد كنغطي العجين ديالي وكنخليه يخمر. وحيت انا استعملت الخميره البلديه، راه الخميره ديالو تتشد الوقت، يعني على الاقل واحد ساعتين. Donc voilà, ensuite en fait je mets mon pain ou ma pâte de pain à gonfler, ou je la laisse lever. Et comme moi ici j'ai utilisé le levain, donc c'est sûr que ça va prendre un peu plus longtemps que d'habitude, donc il faut compter à peu près 2 heures. ودابا من مور ما خمر الخبز ديالي غادي نبدا نشكل الخبيزات ديالي، وغادي نستعن دابا انايا جبت واحد الزرارع نفسهم اللي استعملت في الخبز، غير غضفت لهم هنايا رقائق الشوفان. Voilà, après la levée, je vais commencer à confectionner mes pains et je vais avoir besoin également de graines de tout à l'heure, un mélange de graines que j'ai utilisé tout à l'heure, auquel j'ai ajouté des flocons d'avoine. Vous pouvez aussi avoir besoin d'eau si vous voulez. En fait, j'assure les graines elles collent au pain sans avoir besoin d'eau. تقدروا تستعملوا الماء باش تلصقوا الزرارع في الخبز ديالكم، ولكن الا كان مطلق بحالي هكا راه ما تحتاجوش. Et si jamais la pâte elle colle à vos mains, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive pour huiler en fait vos mains. وإلا كانت مثلا العجين كيتلاصق لكم في يديكم تقدروا تستعملوا الزيت باش ما تيلصقش. صافي كنشكل فقط الخبيزات ديالي وكندوزهم في دوك الزرارع، ولكم واسع الاختيار، يا اما ديرهم غير من جهه واحده اخرى، يا اما دوزوا الزرارع من جوج جهات. انا في بعض الخبيزات كنديرهم من جوج جهات وبعض الخبيزات كندير غير جهه واحده. Donc ensuite, vous confectionnez vos boules de pain et vous les passez dans le mélange à graines. Et vous avez en fait le choix de passer vos pains des deux côtés dans les graines ou juste un seul côté. Et vous placez sur des plaques de four. كتحطوهم في لاطات ديال الفران وكتخليوهم يخمروا مرة تانية، وحتى هاد المرة نيت كيخمروا على الأقل واحد ساعتين، أو كيبقى عاوتاني على حساب الجو اللي كي داير. Voilà, et donc vous laissez lever encore une fois vos pains et bien sûr le temps de lever aussi il prend beaucoup plus de temps que d'habitude avec le levain. Donc ça va vous prendre aussi 1h30 à 2 heures, ou selon en fait la température de votre lieu de travail. من بعد ما خمر الخبز ديالي غادي ندخلو الفران مسخن على 225 درجه كيطيب تقريبا واحد 20 دقيقه، وعلى حساب عاوتاني الفرن ديالكم كي داير. Donc après la levée, je fais rentrer mon pain à cuire dans un four préchauffé à 225 degrés. Moi ça m'a pris 20 minutes à peu près, et ça dépendra en fait de vos fours. وكنبغي نذكر ونأكد على ان هاد الوصفه ديال الخبز وصفه صحيه جدا جدا، وكانت هاد الوصفه تعطات هي هذه بعض السنوات من طرف واحد الاخصائيه في التغذيه. Et donc j'aimerais bien rappeler que c'est une recette très saine, très healthy de pain fait maison. C'est une recette qui a été donnée il y a quelques années de cela par une nutritionniste. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالي. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. في صندوق الوصف غتلقاو الوصفه الاولى ديال الخبز اللي مختلفه شي شويه على هذا، زائد الوصفه ديال الخميره البلديه. Donc voilà, c'est mon pain après cuisson. J'espère que la recette vous a plu. En description, vous trouverez les liens de la première recette que j'ai partagée avec vous de ce pain multigrain un peu différente de celle-ci, et la recette du levain. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.